Bog svima i dobrodošli u novu kavicu sa Sarom. Prije svega vam svima želim zaželjeti sretan Božić i sretnu novu godinu. Sa mnom je opet Filip, kad kažem opet zato što je najveći fan emisije i često voli gostovat. U zadnjoj kavici smo pričali, božićnoj kavici s menadžmentom, o svemu lijepome što smo postigli i napravili kroz 2021. godinu. Ali sad je vrijeme da se osvrnemo na budućnost i da se osvrnemo na strategiju, na viziju za 2022. godinu, a meni nema mi boljeg gosta nego Filipa. Filipe, dobrodošao opet. Hvala lijepa, drago mi da sam tu. Važan dan, krenula je nova godina, tako da idemo na posao. Dakle, ovako, u prosincu ste mi se svi od reda žalili da ste jako umorni. Ja sam bila umorna, mislim da je cijela firma bila umorna, cijeli svijet je bio umoran. Nadam se da se to sad promijenio, da si napunio baterije, da si se odmorio. Bilo je super. Bio sam sa svojima u Švicarskoj koji svake godine na snijegu, visoko u planinama, 2 tjedna, baš sam se napunio baterijama. Dženzo si puno objavljivo lijepe slike. Da, to mi je najljepši dio godine. Kad odem sa klincima, Elenom, mamom, tatom u planine, vatrica, kamin, sanjkanje, to mi je onak najljepši dio godine. To mi se najviše veselim. Drago mi je da si odmoran i da si spreman za nove radne pobjede, jer šta si sve isplanirao, odnosno šta ste sve isplanirali, treba će ti odmora. Ok, iako smo dakle u božićnoj kavici puno pričali o 2021. godini, sumirali smo sve najvažnije stvari, dobro je prije nego što krenemo na budućnost opet se malo podsjetiti prošlosti, pa da mi nekakve najvažnije stvari na brzinu izdvojiš da čisto publiku podsjetimo. Kako je bila lijepa godina? Pa znači godina je stvarno bila dobra, 100 milijuna kuna prihoda, to je nekakav rast od 75%, što je fakat za firmu neke naše veličine izvanredno. Doveli smo 126 novih ljudi, kao što znaš. Velika hvala svima koji sudjeluju u employer brandingu, posebno ljudima koji se bave rekrutmentom. Customer satisfaction nam je 8,9 na zadnjoj anketi bio, od 1 do 10, što je stvarno jako dobro. I ono najvažnije je da su nam ljudi angažirani na poslu, zadovoljni, od 1 do 10, 9,1. Na to smo posebno ponosni, to nas valjda svrstava u 1% valjda kompanija na svijetu. Odlično. Ajmo sad odmah u glavu. Kakva je vizija za budućnost? Šta ste nam smučkali u menadžmentu? Pa vizija, kao i sve u Q, mora biti jednostavna. Znači ne volimo ove neke marketinške stvari koje druge neke firme rade. Mi smo baš no bullshit i volimo biti iskreni sami sa sobom i prema drugima. Tako da možda najbolje da viziju pokažemo na ekranu, pa da je zajedno pogledamo. Znači, vizija je jednostavna: happy humans and happy clients building together top class solutions that make a difference. Sad, ajmo malo to raščlaniti da vidimo zašto to stvarno zaista održava naš smjer. Znači, prvo imamo happy humans, osnova za sve. Stvarno radimo jako puno na tome da ljudi budu sretni, intelektualno stimulirani, zadovoljni, angažirani na poslu i tako dalje. Drugo, mjerimo zadovoljstvo klijenata, izuzetno važno. To nam je užasno bitno i od toga nećemo nikad odustati. Treće, building together, to je jako, jako važno, zato što building together znači da nismo samo neka indijska firma koja radi šta im drugi kažu, nego da aktivno s klijentom sudjelujemo strateški kako bi njima za njih stvorili neku dodatnu vrijednost. I top class projects, znači da stvarno želimo imati vrhunske projekte na kojima radimo. Ok, ali još uvijek nam svi projekti nisu idealni, ne možemo reći da su svi savršeni. Nisu idealni, mislim ne živimo u idealnom svijetu, uvijek će biti projekata koji neće biti idealni, no that's life. Međutim, činjenica jest kad se vratimo u prošlost da čak neću reći iz godine u godinu, nego iz kvotera u kvoteri, mislim da ti projekti su ipak sve bolji. I ako govorimo o nekakvoj viziji za budućnost, mislim da definitivno još kroz godinu, 2, 3 će projekti biti još bolje, da ćemo se stvarno maksimalno počistiti koliko se možemo pročistiti od nekakvih projekata koji ili uđu na krivi način ili se nešto zakomplicira i tako dalje. Puno smo pričali i kroz 2021. o našim vrijednostima, Q vrijednostima, pa da bi ovo sve što si sad opisao zaživjelo, te vrijednosti su bitne, pa bi ja da ti opet malo njih ponoviš i vrlo kratko objasniš, jer kao što si sam rekao, jako puno novih ljudi je došlo, tako da je bitno da zapravo iznova to naglašavamo, jer nije nekakva floskula korporativna, nego naglašavamo da to živimo i da, činjenica je da su kod nas te vrijednosti stvarno krucijalne, izuzetno su bitne, 3 su, isto su jednostavne. Znači prva
je move fast, firma je izgrađena na brzini i to nam je stvarno izuzetno bitno, da svi koji radimo da budemo brzi, da brzo razmišljamo, da brzo donosimo odluke, be kind, dobro srce. Mislim da razlog zašto je toliko lijepa, prekrasna atmosfera kod nas je kad dođu novi ljudi ili kad dođu klijenti i kažu kako je lijepo, zdrava atmosfera, zašto se stvarno poklopili da ključni ljudi u firmi koji su na početku bili, uključujući tebe, s nama si od početka, stvarno im je dobro srce, kogod neko bio sposoban, pametan i ne znam što, ako nema dobro srce, nije u mjestu u Q. I treće, do more. Puno radimo, ja uvijek imam zasukane rukave, stvarno ambiciozni smo i na kraju dana je stvarno bitno da svatko od nas pokuša napraviti više. Šta god neko traži od mene, ja se stvarno uvijek trudim da napravim više nego što osoba očekuje. To su naše ključne vrijednosti. I neki apel je zapravo sa People and Culture strane da kad god ljudi daju feedback u Q, a cilj je naravno da ga daju što više, da uključe i naše vrijednosti prilikom i hvaljenja i kudenja, da. Tako je. Ok, a sad, da bi ove sve vrijednosti zaživjele, bitno je imati jako snažnu, specifičnu, originalnu i lijepu kulturu. Ja vjerujem da je imamo, ali daj nam i našu kulturu malo pojasni i objasni. Pa da, kultura isto je derivirana iz nečega što stvarno održava ono tko mi jesmo. Isto je jednostavna. Možemo isto zajedno pročitati. Znači, is the unique social environment of Q, where its people are easy, informal and super casual. Jako važno. It's essential to get things done. Ja sam čak htio staviti to get shit done, ali mi nisu dali da to stavim službeno na web. Ovo ćemo cenzurirati. But nothing at Q should ever get stiff or formal. Znači, poanta ovdje je da stvarno svako bude onaj koji je, kak si sa prijateljicom, kak si doma, s mamom i tatom, tako budeš na poslu. Kad smo svoji, kak August Šenova kaže, budi svoj, onda to iz nas izvlačimo najbolje. Svi se moramo osjećati ugodno, jer samo kad se osjećamo ugodno možemo dati sebe i cijelo svoje srce u posao. Tako da to je naša kultura, da stvarno budemo svi svoji, da budemo normalni, da budemo prije svega ljudi, a tek onda profesionalci. Slažem se. Ok, ovo su bile soft teme, lijepi uvod, malo smo ponavljali stvari, ajmo sad na konkretno. Ajmo na targete koje ste namijenili za nadolazeću godinu. Da, znači imamo 10 targeta, ovo je sad možda jako bitno, da svi znaju u kojem smjeru firma ide. Targeti su prije svega jako jednostavni, opipljivi su i mjerljivi. To je ono što mi je bilo jako bitno. Ne ima ih 10, isto da ta neka jednostavnost se provlači kroz targete. Ne? Hoćemo dići jedan po jedan. Pa ajmo najbolje, lijepo da prođemo sve. Znači, prva mama svih targeta je da nam ljudi budu zadovoljni i angažirani. Znači, to cijelo vrijeme pratimo. Znači, Q Experience nam treba biti prosječno tijekom godine 8,9. On je sad dosta iznad toga, na zadnjem je bio 9,1, 9 tu se ne vrti. Tako da to je isto jedan dokaz da ti targeti koji smo si zadali su vrlo realni, svi. Nijedan nije da sad targetiramo nešto što nije ostvarivo, da pače trenutno imamo bolje zadovoljstvo nego što ganjamo da sljedeće godine bude. Tako da, uz to gledamo naravno i Customer Experience, to su nam alfa i omega bi rekao, da su nam korisnici zadovoljni. Također 8,9, to je nešto što cijelo vrijeme gledamo i pratimo i za ljudi koji možda ne znaju, postoji cijeli jedan hodogram kad neko od klijenata se žali da nije zadovoljan. Ne treba biti da je nezadovoljan, nego da možda ne daje 5, čim da 4, 3. Mi još gledamo, reagiramo, odmah, pogotovo veliko hvala Posiloviću i njegovom timu koji stvarno odmah reagiraju, razgovaraju s klijentom i puno smo danas bolji zašto smo uveli te metrike. Treća metrika jako bitna je STX indeks, ovak zvuči malo čudno što je STX, ali to je Sales/Tech Experience. Najveći problem trenutno u Q, da se ne lažemo, je odnos između salesa i produkcije. U svakoj firmi je to problem, to su dva svijeta koji se često ne razumiju. Međutim, svi projekti koji ulaze, da bi ušli zdravo, da bi kasnije firma radila dobro, taj dio moramo riješiti i tu imamo najviše problema i tu smo zato ove godine odlučili staviti jako veliki naglasak, zato je taj STX indeks stavljen odmah nakon Customer Experience i Human Experience, da pokažemo da nam je to stvarno bitno i tu će biti najviše borbe i fajtanja da to maksimalno uspostavimo. Ono što je super, da dečki u salesu i svi ljudi u produkciji, ključni znači ljudi, to je 20-ak ljudi, međuljudski imaju stvarno jako lijep odnos, da se vole, da se cijene, to je bitno, kao baza za sve. To su i oni sami osobno naglasili u božićnoj kavici, tako da je to... Da. Tako da moramo sad samo malo moramo to pratiti, reagirati da to bude još bolje. Nakon toga, normalno London, velika investicija za firmu, Vedran se preselio, ne samo financijska investicija, nego i nekakva žrtva. Zaposlili smo tamo Jessija, sad isto tako zapošljavamo vjerojatno i Michaela, tako da tamo sad su već 3 osobe, vrlo brzo će biti 4, 5, cilj nam imati 8 ljudi u Londonu.
da bi mi bili od strane klijenta perceived as a London-based company, mi moramo imati tamo te ključne neke ljude koji su client facing, koji su Londoneri sa londonskim naglaskom, da nas klijenti dožive, aha, s ovim ljudima mogu raditi na strateškim nekim bitnim stvarima jer to je firma koja je iz Londona. Zato je bitno imati londonski ured, naravno to će znači da imamo i bolje cijene, da imamo bolje projekte, da imamo bolje klijente i tako dalje. Nakon toga Filipini, velika stvar za firmu, znači otvaramo tamo development centar, ideja je imati 30 ljudi do kraja godine tamo, znači to je ipak jedan ozbiljan development centar sa 30 ljudi, ideja je naravno da oni raste nakon toga. Zašto Filipini? Puno ljudi baš sam te to upravo htjela pitati. Pa zato što sa Filipincima već imamo iskustvo, radili smo s njima, katolička je zemlja, slična je kultura, za razliku recimo od Indonezije koju smo isto istraživali dosta iscrpno. Shvatili smo da ipak tamo malo drugačije nekakva pravila vrijede, drugačiji su zakoni i tako dalje. A činjenica je da naša regija će sigurno presušiti i ono što se prije dešavalo u nekakvom Zürichu, Londonu, da nema radne snage, to sad polako dolazi u Hrvatsku, već sad je zapravo došlo. Nije nužno da mi imamo development centar u Filipinima u 2022. Međutim, 2023., 2024. i 2025. polako će doći do većih i većih problema, a mi želimo biti spremni, želimo biti korak ispred i želimo taj problem rješavati sad. A sigurno će to problem biti. Tako da mi ćemo uvijek biti hrvatska firma, uvijek ćemo zapošljavati ljude naravno ovdje, ali u nekom trenutku normalno ćemo trebati i po resurse ići u Filipine. Ne toliko zbog cijene, nego zbog ekscesa. Tako da možemo zaposliti još dodatnih ljudi. A kad bi onda konkretni nekakvi pothvati krenuli dolje? Pa sad odmah, znači praktički od danas krećemo jako ozbiljno na tome raditi. Već smo napravili neke istraživanja, već smo našli firme lokalne s kojima ćemo se partnerapat. Tako da uglavnom radi se na tome i prvi ljudi će se zaposliti, ja bih rekao, u sljedećih par mjeseci. Super, držim fige, prije svega našem talent timu, da to sve odradi. Ok, šta imamo još? Onda imamo nekakvi 100-tinjak novih billable ljudi ćemo dovesti. Zašto billable? To su znači ljudi koji su u produkciji, to znači da će biti više. Ove godine smo doveli 126 ukupno ljudi, ove godine vjerojatno nešto malo više. Uvijek postoje ljudi koji su, neko je lider, neko je menadžer, neko je u marketingu, neko u financijama, ali nekakvih 100-tinjak ljudi želimo dovesti baš u produkciju koji će biti billable. Da li su developeri, dizajneri, project manager, nije toliko bitno. Dovest ćemo 4 pre-sales inženjera, jako bitno s obzirom da ti projekti koji nam ulaze na način da moramo imati nekog ko je i tehnički, ali ko razumije sales, ko razumije klijenta. To je nešto što nam sad trenutno u ovom trenutku fali. Ovo mi je jako bitno da malo tu dublje zagrebemo, s obzirom da smo mi zapravo prije, sad već skoro 2 godine, išli u uspostavljanje pre-sales odjela. I krenuli smo, ali smo na kraju dobili zapravo potpuno jednu novu uslugu koja se zove Product Strategy i ekipa iz Product Strategy radi odličan posao, samo što nismo riješili i dalje ovaj problem koji nam je gorući, kao što si i sam naglasio, tako da onda je sad ozbiljno vrijeme kad buildamo taj odjel, tako, i krećemo u formiranje. Da. Znači, Product Strategy dolazi onda kad klijent već zna da želi napraviti bocu i zna da ta boca će biti od pola litre i sad ajmo definirati kojeg će biti oblika, kako će biti naljepnica i tako dalje. Ali ima jako puno klijenata koji ne znaju da li im treba plastična boca, da li im treba staklena boca, da li im uopće treba boca. Ne? I tu nam je jako važan taj pre-sales engineering i to je odjel koji za sad ne postoji, ali sam siguran isto kao što je Product Strategy, kad dođe da će nam biti nezamislivi život kak je bilo prije njega. Imamo jednog člana pre-salesa, tako da jedan ali vrijedan. Da. I on će definitivno okupiti sigurno dobru ekipu oko sebe. Ok, šta imamo još? 4 product ownera ćemo također dovesti, isto 4, možda i više, to je nekakav minimalni target. Ideja je da product owneri su oni koji su praktički na strani klijenta, koji razmišljaju praktički 8 sati dnevno kako za klijenta stvoriti dodatnu vrijednost. Ako se sjetimo vizije o kojoj smo pričali da želimo biti pravi partner klijentu, ne samo neko ko radi što mu klijent kaže, ti ljudi su ključni. Znači da ti ljudi razmišljaju iz dana u dan kako za klijenta stvoriti dodatnu vrijednost. Želimo imati što više klijenata s kojima imamo taj partnerski odnos, to je zato bitno. Još su, ja mislim, 2 ostala. 5 ljudi bi doveli, 5 projekata, bi doveli u Data Science, novi tim koji smo osnovali. Za sad su u tom timu samo Jurica i Patrik. Ideja da taj tim raste i to je po nama budućnost. Data Science, zakon velikih brojeva je nešto što praktički sve firme danas trebaju. Naprimjer, nekakva Coca-Cola gleda i vremensku prognozu, i gleda kalendar događanja, i nacionalne blagdane, i prema tome može ocijeniti da li će više ili manje Coca-Cola poslati u određene dijelove svijeta.
To je nekakav big data i cijeli danas svijet se vrti oko big data, svi znaju da im to treba, ali ima jako malo firme u svijetu koje to stvarno znaju napraviti, od početka, od konzultinga do realizacije. Ima development firmi koje rade samo development, ima consulting firmi koje rade samo consulting, a mi smo u situaciji da možemo pokriti i jedno i drugo i to nas čini jedinstvenima. Mislim, ima firmi koje to također mogu, ali jedinstvenima u nekoj namjeri da budemo jedna od vodećih firmi u Europi u data analitici. O, sve jako lijepo zvuči. I imamo još 2, ako se ne varam. Imamo 2, to je još jedan, a to je da želimo 2 reusability projekta. Da ne ulazimo sad u nekakve detalje, šta je reusability projekti, više manje smo tehnička firma, tako da više manje to svi znaju. Važno je da reuzamo kod, da budemo brži, da budemo efikasniji i to je produkciji izuzetno bitno. Zato smo stavili u 10 glavnih ciljeva i to da taj reusability postane prioritet u ovoj godini. Mislim, o svakom od ovih ciljeva ćemo mi tijekom godine u različitim kavicama narod updateati i kako što ide. Super. Ok, mislim da je bar meni 2022. stvarno jasna, ali ja bih voljela da malo još dalje pogledamo u budućnost. Šta nas čeka za neke 3 do 4 godine, na primjer, šta nas čeka 2025. Pa ako neće biti nekakvih velikih potresa na tržištu kapitala, kriza, COVID-22 i tak dalje, ne, stvarno očekujemo da će ta 2 velika ureda zaživjeti. Prvi smo pokrenuli u Londonu, drugi ćemo tek pokrenuti vjerojatno sljedeće godine kad u Londonu zaživi u New Yorku. Tako da onda imamo i Ameriku i Europu pokrivenu. Želimo imati taj veliki, ozbiljan centar koji smo ambiciozno zamislili na Filipinima sa dosta ljudi. Ukupno po poslovnom planu će nas biti negdje oko 700, što je već jedan stvarno veliki broj ljudi. I stvarno, kao što je u viziji, želimo raditi na stvarno top projektima. Jako puno tijekom zadnje 2 godine je bilo akvizicija nama sličnih firma poput Five-a, Nanobita, Microblinka. Kako Q tu stoji? Ovako. Pa da, to je jako dobro pitanje, jer ja sam čak i čuo iz više, odem s nekim na ručak, pa onda mi vele tak neki naši kolege, frendovi, vlasnici sličnih firmi, čujem da se prodajete, znači Q se ne prodaje. Dobro. I sigurno će sljedećih nekoliko godina, x godina sve ostati kako je, što je super. Mislim da ima dosta firmi u Hrvatskoj koji su se u zadnje vrijeme, kako se rekla, prodala ili znam pouzdano sad da su u procesu nekakve prodaje. Za Q to nije slučaj, tako da management će ostati isti, filozofija će ostati ista, kultura će ostati ista. Ako neko želi neku stabilnost, ako neko želi raditi u firmi da će se x godina sljedećih neće ništa mijenjati, onda definitivno Q za njega, jer mi ostajemo kakvi jesmo sljedećih još nekoliko godina. Imamo cilj tamo negdje 2025. ili iza toga izaći na burzu, nekakav IPO napraviti. Da li će se to desiti tad ili kasnije, vidjet ćemo, ali za sad je sve kako je. Super, ok. Mislim da je to baš bilo dobro da si naglasio, jer nikad ne znaš šta sve kola. Kad smo već spomenuli management, da ostaje i on isti, da ostaje kultura ista, ti si rekao da ti je uspostava core tima u 2021. bio jedan od najvažnijih, ako ne i najvažniji strateški projekt. Zašto? Pa da, znači core team je meni osobno ko CEO bio baš glavni projekt prošle godine, zato što mi smo zaposlili prošle godine 126 ljudi. Ove godine ćemo dovesti još toliko ili vjerojatno više. Mi već sad imamo preko 300 ljudi koji imaju Q email adresu. Što znači da su to ljudi s kojima surađujemo na ovaj ili onaj način. Poslovanje onoga što Q radi je izuzetno kompleksno. Mislim, to je krvav posao. Budimo realni, koji god konzultant dođe s kim pričamo, kad ljudi vide ko sve radi na projektu, koji je proces, koliko ljudi je uključeno, to je stvarno težak, kompleksan posao. Znači, kompleksnost je izuzetno velika i na taj broj ljudi gdje smo sad došli, jednostavno više nije moguće da 5-4 ljudi u menadžmentu vodi firmu, nego to upravljanje firmom treba spustiti prema dolje. I zato smo osnovali core team, 20 ključnih odjela, voditelja ključnih odjela smo stavili unutra, u core team plus 5 ljudi iz menadžmenta, ukupno 25 ljudi, koji imaju širu sliku, koji znaju šta se dešava, koji imaju nekakvu viziju, koji to mogu spuštati prema dolje, da zajednički vodimo firmu dalje. To je bila ideja. Super, ok. I za kraj, koji ti je najbitniji projekt za 2022. godinu? Pa bitno je i dalje da nastavimo sa core teamom, da core team znači može spuštati u nekakvu viziju, da se stvarno trudimo da preko core teama svaki član Q-a, svaki Q-man, dođe uopće do informacije što se dešava. Zato smo recimo sad u Esplanadi prije, ti si bila s nama, imali prije Božića 7 sati sastanak gdje smo detaljno prolazili što sve radimo. Praktički sve ovo o čemu danas pričamo smo prolazili u prezentaciju koja je imala 176 slajdova.
Tako da je ideja da onda nastavimo. I ono što je jako bitno da se svi osobno razvijamo, da kao što firma raste, da i mi rastemo, uključujući i mene. Znači, moj posao nije isti danas kao što je bio prije godinu dana. Firma raste, postaje kompleksnija i moja uloga se mijenja, tvoja uloga se mijenja i da se ne desi da nekoga firma preraste. Mislim da svi moramo raditi na sebi i moramo se truditi da se ne desi da firma ide jednom brzinom naprijed, a mi rastemo sporije od firme. Zato smo i maknuli iz People and Culture, iz tvojeg odjela i operacije van, i rekrutment, da se baš bave samim laser focus people developmentom. I tu imamo jako puno inicijativa i moj nekakav cilj je da kad netko ko radi u Q, kao developer ili što već, kad pogleda svog lidera, sad i za 6 mjeseci, da za 6 mjeseci kaže, gle, stvarno je taj lider sad i bolja osoba, i bolji lider, i bolji profesionalac, i bolji šef. Ako to napravimo, znači da ćemo uspjeti u tom nekakvom projektu koji je sad trenutno meni osobno po meni najvažniji, a to je taj neki personal development. Da, personal development prije svega core tima koji sve to mora spuštati na dolje, firme. ali na kraju na dana apsolutno i cijele firme niko neće ostati zakinut. Ok, ja bi još samo iskoristila priliku da spomenemo 30 Minutes Inspirational Talks, novu inicijativu u sklopu well-beinga, pa da nam najaviš našeg gosta, to je sutra, ako se ne varam. Znači sutra je Emil Tedeschi, ja sam ga imao više puta slušat, stvarno jako pametan čovjek, puno je toga stvorio. Kupili su firmu u Njemačkoj Haleko, koja je bio velik poznat svjetski brand, kad još u Hrvatskoj nikad nije niko nikoga ozbiljnoga kupio, obično su firme u Hrvatskoj bile akvizirane, ali nisu akvizirali same. Tako da veliki respekt, mislim da od njega možemo puno čut, pametnih stvari, da možemo biti inspirirani. Ja prvi se sam sebe uhvatim u zamku da kažem joj nemam vremena, imam posla i tak dalje, ali stvarno apeliram, svi dođite na te inspiration talkove zato što kad dođemo, na kraju vidimo da nam je drago da smo došli, da smo čuli puno nekakvih stvari i opet se vraćamo na to, ajmo slušati pametne ljude, ajmo svi se razvijati ko ljudi, jer na kraju dana sve što radimo nema smisla ako nismo bolji ljudi, ako se ne razvijamo, ako ne rastemo. A u skladu s Q-om i brzinom traje samo 30 minuta, tako da u 30 radnom minuta, vremenu nećete puno I u radnom vremenu, znači vrijeme je plaćeno i svaki mjesec ćemo stvarno dovoditi vrhunske predavače, bilo sportske zvijezde, bilo poznate svjetske znanstvenike. Dovodit ćemo ljude koji stvarno imaju nešto pametno za reći, koji nas mogu inspirirati. Jako lijepo. Ovo je bilo jako lijepo za kraj. Hvala ti još jednom na gostovanju. Hvala tebi. Jedva čekam da dođem sljedeće godine u 2023. opet da pričam o 2023. Doći ćeš ti vjerojatno i prije. Nećeš moći izdržati baš za sljedeće godine. Da. Hvala tebi. Vama, dragi gledatelji, hvala na gledanju i naravno vidimo se za mjesec dana. Bok.